e terike ɲɛ juru janden tɛ ka bɔ n t'a dɔn joron burusi kɔnɔna la ka na Bamakɔ pinɛkɔli la k'i ba pinɛkɔli ma k'a kɛ vie ni fɛnw ye mɔgɔw nɔfɛ e ka doni fɔlɔ boîte ni fɛnw kɔnɔ Ibiza ni fɛnw kɔnɔ an b'a kalama o n'e taara i jɔ k'a kɛ vitre lajɛ de vitre lajɛ k'i jɔ k'a kɛ vitre lajɛ an b'olu bɛɛ kalama e choix e ma choix yɛrɛ ni adamaden ye batiri e bɛ 50% la i ma se yɔrɔ si fɔlɔ e ɲɛ ma yɛlɛ depuis Ala k'a da donna avion yɛrɛ kɔnɔ wa rappelle toi hali denmisɛnninw olu bɛ voyager bi avion na e bɛ voyager mun na han passeport yɛrɛ b'e bolo jɔn de la k'a y'i ka page kan k'i taara nin yɔrɔ in na diɲɛ kɔnɔ i taara diɲɛ fan jumɛn fɛ dɔnkilidala ye ko i b'a bɛ k'a ba hinɛ don mɔgɔ la n'i bɛna dɔn ko musow tɛ kelen ye muso ma den foyi sɔrɔ ni i ba den kelen tɛ o den kelen de kɛra fɛn ka diɲɛ minɛ ka Afiriki bɛɛ minɛ ka tila tuguni ka taa contrat signé malien rappeur fɔlɔ ka contrat signé ani compagnie aérienne dɔ ni ɲɔgɔn cɛ avion so dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n k'a ye a kɛra i ba ye Turkish Airlines olu y'a dɔn cogo jumɛn olu bɛ an ka bamanankan in mɛn wa n'u y'a ye k'a fɔ jama de b'a kɔ i fana t'i ba hinɛ don mɔgɔw la i ka taa i yɛrɛ ko k'i ba man kɛnɛ i t'i ba hinɛ don mɔgɔw la i ka taa stade fa i ka taa fɛn dɔ fa a k'i ba kama concert kɛ dɔrɔn hali palais la i b'a ye ni mɔgɔ bɛ taa parce que showbiz-man tɛna gɛrɛ e la i dati bannen don rappeur périmé i jɔsilen don a mɛnna i yɛrɛ kelen de bɛ mɔgɔw ka ko la ko t'i bolo bilen donc i bo dingɛni minɛ ka bɔ mɔgɔw da la donc salamu alaikum ni Ala sɔnna ma an bɛ nin rapatrier Mali la rapatriement fana bɛ yen dɛ i bɛ rapatrier mandat bɛ da i kan i bɛ taa Segu i bɛ taa Joro parce que sɛnɛ ɲɛlenba de don Joro ye malo bɛ ka sɛnɛ Joro ni molodo ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sɛnɛ bɛ yen wotoro poussé bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen Kimininkɔrɔ sanfa dugufa yɛrɛ lajɛ k'i bɛn'i sigi ka kɛ manamanakan ni kuma kalantanw ye a bɛ tan dɛ mobili b'a bolo dɛ fadenw ta citeli etc de ye mɔgɔw nɔfɛ sa etc den i bɛ k'a fɔ tellement a tɛ ka ban f'i b'a fɔ etc mobiliw ni fɛnw e b'i si kɛ fadenw ta fɔli la k'a kɛra jeli ye a kɛra nin ye alima i b'a wani ka wusa jeliya ma de ya e bɛ ka min tɔgɔ du i ka kɛlɛ la k'o fɛnɛ tɔgɔ tiɲɛ c'est-à-dire qu'il faut être malin il faut être malin i y'a faamuya b'a la nin bɛ k'e tɔgɔ don a ka kuma la k'i tɔgɔ tiɲɛ Sidiki dun ye jeli de Sidiki ye fɛn sɔrɔ jeliya la Sidiki wolola jeliya la a faw ye jeli a baw ye jeli danbe ye dilanni de jeli danbe tɛ tiɲɛni ye n'i kana te i tɔgɔ mele a ka dangadenyaw la dɛ mɔgɔw ka bonya b'i kan Sidiki ye international de ye Sidiki mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ Mali kunna wolo a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka bonya b'a kan kana sɔn nin gulɔmin na nin pɛgɛn fila pɛgɛn gɛrɛlen tɛ cɛsi la bi ni e tɛ Sidiki pɛgɛn ni sniper fila même père même mère u bɛ nɛgɛni gosi u b'a nɛgɛni da kari k'a di n'o ye gulɔminaw de ye gulɔmin yɛrɛ filɛ nin ye n ko waritigi ko de don ɲa gulɔ b'i faga yen binani k'a caman cɛ k'a kɛ fɛn kɔnɔ filenin kɔnɔ ka d'i ma i nugu bɛ tigɛ i kɔnɔ sɛsiw ni kamisiw ni lɛ kunkolo ni falisenw fɛn tolilen gansan sinon gulɔmina yɛrɛ bɛ yen ou bien hali n'i ye pɛgɛn kuma tɔgɔ i b'a dɔn ko pɛgɛn tɛ ko pɛgɛn futira ka ban mais ni Ala bɛ fɛ ka mɔgɔ barika i barika tɔni min b'i la ka i bo tɔni sama ka b'i kɔnɔ dɛ a b'i bila sira dɔw de kan bon mɔgɔw b'a la ko n ka video nin to yen nɔ ok n b'a to yen nɔ pendant 1 heure n'a bɛ se ka dɔw b'a télécharger dɔw b'a fɛn quoi n'a b'a fɛn n b'a bɔ n ka page n ko nin denkalité sugu ninnu kunkolo an ɲɛ t'u la pɛgɛn yɛrɛ ka regard lajɛ bani n tɛ ka pɛgɛn fɛn ka a fɔ n m'a kɛ cogo dɔ la dɛ pɛgɛn ka regard lajɛ bani pɛgɛn est déjà fini pɛgɛn fɛn fɛn ye san 55 ni pɛgɛn m'o bɔ han pɛgɛn y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ taara se k'a fɔ video ni fɛnw na k'a ban k'ale t'a dɔn n'ale sara ale bɛ taa min fɔ Ala ye e de balannen n'o tigilamɔgɔ la ka fitinin kɛ n'o ye diɲɛ kɔnɔ han i bɛ biennale tarapu la i bilalen don rappeur sɛbɛlamaw fana la minnu y'u fa n'u ba kɛ fɛn au moins i b'a sera ka fɛn dɔ kɛ o i b'a sera ka so ni fɛnw a sera ka ko dɔ kɛ o a y'a ka mɔgɔw bɔ hami kɔnɔna la bi a bɛ taa États-Unis fan bɛɛ fɛ diɲɛ dugu jumɛn bɛ i b'a ma taa yɔrɔ min voilà Shwegman kelen min bɛ États-Unis ani i b'a ye fitinin kɛ yan a sɔnw ma bɔ fɔlɔ i bɛ na rappeur français ka fitininw caman bɛ yen ɲamɔgɔden barika bannen den fɛn nana lafu nana i b'a nɔfɛ i da donna o kuma la k'o fɔ wa i da donna o kuma la k'o fɔ ne fɛ o kan ka kɛ fierté de a ye lafu ni ye gaspille nɔfɛ wa
a y'a ye Oxby nɔfɛ wa a y'a ye Milimo nɔfɛ wa a y'a ye Maser Sumi nɔfɛ wa a nana jɔnni kanu na Mali kɔnɔ kilipu kana tourner funteni na an ka jamana la kilipu in bɛ tourner n'aw taara a tournage n'a fɛnw la i bɛ lafi ni wɔsilenba ye a na don min na Mali la wallahi bɛɛ lajɛlen se wara cɛ y'o bɛɛ kɛ e to o bonya sego ma dɛ Mali yɛrɛ b'u ka taa ɲɛ cogo dɔ la i b'a dɔn dɛ ni mais e bɛ ka bɔ k'o la gosi style t'a bolo nin t'a bolo a donna tan a bɔra tan a bɛ yan fɛ a b'i fa hinɛ don mɔgɔw la a b'i n'e taara i ba hinɛ don mɔgɔ la i b'a dɔn o don ko barika kisɛ kelen ma kɛ e kabila kɔ fɔlɔ t'i fa n'i ba hinɛ don mɔgɔw la ka muso i b'a bɛ se k'a ba woloba n'a wolofa la cogo jumɛn na a ba man kɛnɛ i bɛ ba in sigilen video la a tɛ fini ɲɛnama don den sariya a t'a dɔn den wari bɛ den kun ça fait e cɛ a ye musokɔrɔba to ye sa o de tɔgɔ bɛ e ka sɔn na hali bi k'o bɛ k'o hinɛ don mɔgɔw la ka muso ka cɛnin b'a ka bana ta k'o k'i dala gɛsɛ ye ala de ta ye i b'a ba ye faransiw ni États-Unis kɛ ko yan n'a ka kɛ tan koyi e ɲɛmɔgɔ den depuis ala ye ba dan o bɛ ɲɔ gosi de la depuis ala y'i fa dan o bɛ nka aw ka ɲɔ bɛ bila ne ko ɲɔw bɛ bila burusi kɔnɔ ka fɛn min kɔnɔ a tɔgɔ de jiginɛ depuis ala k'e da sɔgɔmada fɛ e ba b'i tilen ka taa jiginɛ la k'a labɔ k'a susu de i b'a nin dun fɛ n ko frigo de bɛ yen a bɛ jiginɛ ni frigo cɛ frigo LG bitɔn m'a fan bɛɛ la i b'a tigi i mago bɛ min na o bɛ bɔ boisson ni fɛnw b'a kɔnɔ fan depuis ala ye i b'a da a b'a ja e somɔgɔw bɛ jiginɛ dayɛlɛ n'a fan bɛɛ fɛ yan nɔ i tɛ t'olu b'o la fɔlɔ i sera ka mun ɲɛ aw ka dugu la yen i sera ka mun kelen ɲɛ aw ka dugu la yen ni ala sɔnna ma an bɛ bi ta an b'a bila Snapper kɔni m'a dɔn ne kɔni b'a dɔn siɲɛ wɛrɛ n'i bi bɔ ka n'i sigi ka video kɛ 30 minutes 1 heure de temps k'i sigi ka Iba One dɔgɔya n kalila masa aramani na a bɛ bɔ i ni Iba cɛ a bɛ bɔ i ni Iba cɛ ne na bɔ ka kuma fɔ e ma i ka ko dogolen dɔw bɛ yen an b'a suwa la yan i bɛ kasi mɔgɔw nɔfɛ 2000 ni crédit sɔngɔ ni fɛnw kama yan an bɛ bɔ n'a bɛɛ an b'a fɔ o don rapɛriw dangaden lisi n bɛ bɔ n'a ye n b'a di mɔgɔw ma ne ba kɔ milieu in kɔnɔ in la san joli sa n m'a dɔn min ye min ye o n m'a dɔn min ye min ye bɛɛ i papa ni mama ɲɛji cɛ e somɔgɔw dalen bɛ digiɲɛ dayɛlɛ la hali bi ye e ma se ka fɛn b'o la i bɛna bila cɛ la mun na a ye mun k'i la e bɛ se ka mun de fɔ i b'o k'e la hɛrɛ kɛlɛ nin ye hɛrɛ kɛlɛ de ah mobili b'a bolo lela ye mobili d'a ma a ye araji san a ye iPhone san iPhone 11 ko Iba y'o san a ka video kana taa ko Iba y'o san k'o bɛ Iba bolo k'a donna ta k'a bɔra ta mun bɛ e bolo ne mɔgɔw ma ɲɛ e ma ka fɛn hali mobili min b'e bolo mɔgɔw de y'a d'e ma au moins Iba mɔgɔw ye fɛn dɔw d'a ma a yɛrɛ ka baara a cɛ sirilen fɛn dɔw la a ye fɛn dɔw sɔrɔ sa tourner du Mali fan bɛɛ fɛ e sera ka mun kɛ i sera ka mun kɛ e b'i si kɛ n y'o fɔ depuis Garan P taara Mali la yɔrɔ ala bɛ ka promo kɛ lakalakatɔw ni fɛnw de ye dɔnkilida ni fɛnw yɛrɛ la yen sisan ala bɛ ka fɛn di olu de ma depuis Garan P sera ka se Mali la ka taa jama sɔrɔ a ye sali minnu ta k'olu fa Snapper e b'i si kɛ tant que Garan P e b'i si kɛ i tɛ kɛ fɛn bilen walahi bilahi arabɛri fɛn o fɛn bɛ yen a dangaden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ nin ko nin la hali bi a k'a fɔ ko Garan P aw bɛ garizigɛ minɛ Mali la yan dɛ Garan P y'aw bɛɛ garizigɛ de minɛ tan a ti sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli bilen donc n'i bɛ sɛbɛ kɛ baara wɛrɛ b'o kɛ n'i bɛ école e yɛrɛ niveau jumɛn b'e la niveau tu as quel niveau han i ti fara ka bɔ mɔgɔw la diɲɛ kɔnɔ donc limano an bɛ bi ta bila yan ni ala sɔnna ma n ti TG la dɛ n tɛ foyi la mais mɔgɔw b'a kɔnɔ u bɛ n bonya fɛn bɛɛ ne yɛrɛ ye message min fɔ n ci ka mɔgɔw bila u ka kangari da cɛ in ye mais a ti mɔgɔ de ka kuma mɛn n ti nin ko ninnu na quoi mais ɲɛ b'a la baga de bɛ ka k'a ma donc en tant que malien ni mɔgɔ ma wuli ka nin bila place la a tɛna dabila a bɛna wuli ka cɛ somɔgɔw dɔgɔya ten a bɛna wuli k'a fɔ k'a bɛna Sidiki ni Iba cɛ la tɔ tiɲɛ ka taa fɛ hali bi an bɛ fɛ fɛn minnu u fila bɛɛ ka bɛn e bɛ ka na tuguni ni fɛn min dabilara depuis san 1900 to ye e bɛ yen hali bi kɔfɛladen tɔw bɛ devant na e bɛ kɔfɛ hali bi e b'i si kɛ boda kuma fɔ la kɔfɛ donc salamu alaikum n ka foli bɛ bɛn merci beaucoup an ɲɛ bɛ min na bi cɛ kunsigi ɲagakasalen min sigilen filɛ nin ye Snapper nin y'a tile joli ye kangari dara ye ka dɛsɛ nin ko ninnu dabila a tɛ ka sɔn a tɔ ye sisan tellement que a bɛ
video kɛ ka Iba Wan dɔgɔya ka kuma cɛjugu siya tɛ a tɛ min fɔ Iba Wan ma. Iba Wan ma deli ka bɔ fɔlɔ k'a jaabi karisa a bɛ tan a m'a jaabi. Bɔnɛ o bɔnɛ n'a ye Iba Wan sɔrɔ ni ne bɛ bɔ ka yɛlɛ ka video kɛ a ka page sanfɛ. Sniper. Kangari dara ye ka togoya bɛɛ kɛ a tɛ ka sɔn ka cɛ to yen. Ani min sigilen filɛ nin ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o y'a fa de a fa Pɛgɛn kɔni gɔnitigi Pɛgɛn. Pɛgɛn a n'a fa de bɛ associé sisan u bɛ taa dɔnkiliw da fɛnw kɔnɔna la chose bari kɔnɔnaw ni maki ni fɛnw kɔnɔna la bɛɛ bɛ Pɛgɛn dɔ Bamakɔ kɔnɔ ye. Ale ni Pɛgɛn de bɛ yala la ɲɔgɔn fɛ sa su ni tile. Pɛgɛn de kɛra ale ka labɛnli ye ale ka manager ye a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ale ninnu bɛ taa dɔnkilukɛyɔrɔ la don ɲɔgɔn fɔ yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ani Pɛgɛn fila. Mali bɛɛ arapɛri bɛɛ minnu dɛsɛra o minnu y'a bila u ka fɛn wɛrɛ ɲɛɲini arapu in tɛ baara ye dɛ. Dɔnni bɛ se sisan a m'a ye nege minɛ di ni fɛn ninnu filɛ nin ye u bɛɛ bɛ k'u ka retraites ni fɛnw k'a bila k'u ɲɛsin u ka vie yɛrɛ ma nin ye waatinin kunkurunin dɔrɔn de. I ma cɛkɔrɔba ye san 100 joli arapu in na yan dɛ. Ni Sniper min filɛ nin ye a bɔra ka kuma dɔ fɔ hali bi Iba Wan ma ka dɔgɔya togo cɛjugu bɛɛ lajɛlen. Sniper faut que ça ait kɛ fɛn Mali kɔnɔ bilen koyi o banna. Si Sidiki ni Iba n'u bɛ kɛlɛ la ni solution tɛ ɲini ka kɛlɛ ban e bɛ ka to ka na cɛ dɔgɔya k'a lebu ka diɲɛ nkalon sugu bɛɛ ta ka da la. Sniper depuis Garan P yɔrɔ ala bɛ ka promo kɛ lalakatɔw ni mɔgɔ minnu tɛ ko kalama ye sisan olu bɛ ka million olu le ala bɛ ka million de olu le ma an mɔgɔ kekomaw kɛnɛma sen filatigi bolo filatigiw tɛ tuguni dɛ. Depuis Garan P stade ni fɛnw fa faut que sa Sniper e tɛ hali foyer de jeunes a ka quartier foyer de jeunes e tɛ se k'o fa bilen. Sniper n kɔni bɛna min f'i ɲɛna i bɔra k'a fɔ bi ko mɔgɔ tɛ se ni e ye banni na hey cɛ to studio kɔnɔ i ka baara kɛ i ka taa ɲɛ videomani ko min filɛ nin ye a ko ma anw yɛrɛ labɔ yan koyi a tɔgɔ n'a j'aime n'a partage ma anw yɛrɛ labɔ yan i b'i bodingɛ ta de ka taa studio kɔnɔ dɛ ka taa baara kɛ i ko Iba ye baara kɛ cogo min i ko Sidiki ye baara kɛ cogo min i ko Wilson hali denmisɛnnin fitinin depuis e bɛ taa concert la i ka commando kɛlɛ wagati ninnu i bɛ tugu Gaspy kɔ cɛ tugura Gaspy kɔ a bɛɛ sera ka ko dɔ k'a yɛrɛ bi forozɛn ninnu ni fɛnw hali minnu b'u nɔfɛ bi nka e yɛrɛ filɛ nin ye e bɔra k'a f'i ka video la ko Iba delila ka 2000 d'e ma ko siɲɛ 2 i ma malo mɔgɔ min 2000 d'i ma siɲɛ 2 e yɛrɛ bɔra k'a fɔ bi ka video la k'aw ye ɲɔgɔn ye fɛn dɔ la k'a ye 2000 d'e ma garibuden e fɛ ko ne bɛ tɔgɔ sɔrɔ i dɔgɔnin jugujugu Ajiwan Santiago ninnu olu bɛɛ bɛ k'u falen kow la bi e de bɛ forfait ta la dɔrɔn k'i sigi ka bɔ ka Iba dɔgɔya k'a somɔgɔw dɔgɔya ten Iba sumaw san ne ɲɛnama n'o fɔ Garan P stade fa cɛ o cɛ i tɛ faut que ça i tɛ stade fa bilen. Garan P kɔni Garan P nana Mali la yan ka concert ni fɛnw kɛ stade ni fɛnw bɛ boli depuis o kɛra ala ye ka walan sɛmɛ ka ban faut que ça ait kɛ fɛn ye tuguni. Iba Wan tɛ se ka lafiya i bolo mun kelen na a y'i fa de ta ta wa a y'i ba dɔ de ta ta wa i somɔgɔ jɔn nin kɔfɛ n'i y'i bodingɛ mankan mɛn Facebook sanfɛ yan tuguni Sniper ko Iba Wan donna ta a bɔra ta cɛ tɛ ka kuma i fɛ a b'a ka baara la a b'a ka tournée la Iba Wan taara Faransi kɔnɔ ko u ma sɔn a ka jewa k'u bɛ ko a ko ɲagamina de ni ne bɔra ka a solila poyi i ko dununkɔrɔ bɛ soli ka kukuru k'u fɔ cogo min na ni ne solila poyi bilahi ka bɔ k'o manifester k'o diyara ale e kan k'i yɛrɛ faga de bilahi wi soldat ninnu bɛɛ filɛ nin ye bi Faransi hali lilibula ninnu au moins ko Iba taara stade fa n'a ba tɔgɔ de ye n'a fa tɔgɔ de ye ko Iba ba ye banabaatɔ ye ko mais k'o bɛ k'a ba de tɔgɔ kɛ ka fɛn Iba ba de taara micro minɛ ka yɛlɛ scène sanfɛ wa komi e ba tɛ banabaatɔ ye Iba min ba ye banabaatɔ ye yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko musow tɛ kelen ye depuis o yɔrɔ la dɛ i ba tɔgɔ ta i fɛnɛ ka taa stade fa a y'a ka kuma lamɛn bani sa yɔni nin ye min y'i bodingɛ dayɛlɛ arapɛri fɛn fɛn bɛ yen hey a ye to a ka arapu ninnu ma video ko ninnu ni fɛn ninnu an n'anw tɛna ɲa la yan dɛ a ye Sniper ka kuma lamɛn. Maintenant a y'a lamɛn.
kira fama trop bi video be Kangu Musa de kan Kangu Musa parce que kuma cayara Kangu Musa yɛrɛ kunkolo bɛ nin kana wuli Kangu Musa yɛrɛ kunkolo bɛ nin kana wuli Kangu Musa bɛ video baw la ten kuma bɛɛ n'a taara yɔrɔ yɔrɔ a bɛ video kuntan kɛ nu fɛw da ne yɛrɛ y'a ka video dɔ ye l'autre jour denmisɛnninw bolo ko wayi ko Kangu Musa ko non k'ale tɛ fɛ ka don classe la parce que ko n'ale donna classe la bon ko rap c'est-à-dire rap bɛna kɛ nɛni ni fɛn ninnu ye a don ta bɔ tan quoi non rap tɛ kɛ nɛni ye nɛni o tɛmɛna quoi nɛni tɛna kɛ an bɛ sɛbɛnkan de fɔ kana sira kana t'i yɛrɛ dogo denmisɛnninw kɔfɛ kana t'i yɛrɛ dogo denmisɛnninw kɔfɛ ne mugu de bɛ mobili kama o mugu de bɛ mobili kama ne tɛna n ka sama faga mugu yi a tɛ ci zonzannin na jamais de la vie a tɛ ci a la a da de ko video attends n bɛna Kangu Musa yɛrɛ komi a kɛra Kangu Musa de ye sa n bɛna fɛn dɔ yira bɛɛ la ka bɛɛ hakili lajigin bɛɛ k'i hakili labaara bɛɛ k'i hakili labaara parce que limanaw arapɛri yɛrɛ dɔnko mana ban diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a tɔ kɛ videomaniya ye e yɛrɛ ye cogo yɛrɛ hinɛ kan ka mɔgɔ minɛ i b'a wano moi mobili joli b'ale bolo bi arrangiw katikatiw i bɔra k'a fɔ ko lela ye katikati d'a ma k'a kɛra jeli ye parce que e kunna wari sokɔnɔna ni banki n'a bɛ 100 bɔ ala kana barika donna e bɔra jakata min sanfɛ san jumɛn i bɔdingɛ i nana ne fɛ yen e sinapɛr nana ne fɛ yen ne momo fɛ yen i ni Duraman Gaspi ka Duraman ne nana i ka bitig la i kɔngɔtɔ den i y'a kɛ dumuni n'o don ne fɛ yen i nana ne taara jini fɛnw san ka di ma i hakili b'a la o i hakili b'a la i ni Gaspi ka Duraman bɛ se k'a seereya tigɛ a don i nana dumazana Duraman ne kɛra siɲɛ fɔlɔ i ne ka ɲɔgɔn ye depuis o don ne y'a dɔn ko barika t'e la i nana dɔrɔn i y'a kɛ jimi ni kuma caman ni fɛnw de i ma se ka dɔnkili ɲɛnama yɛrɛ da e sinɛpɛra mais an ka taa min sɔrɔ mun bɛ mɔgɔw hakili la ani mun bɛ yen kelen tɛ video attends maintenant comment dire ça attends voilà maintenant video dɔ yira la bɛɛ b'i hakili jagabɔ video jɛgɛnen don dɔɔni video jɛgɛnen don dɔɔni sa i ya video k'a la tuguni sisan nin ye Kangu Musa de ta c'est-à-dire a bɛ sumuŋɛ yɔrɔ la a bɛ ka wari di a bila daminɛ la ne i b'a taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la nin ka video bilalen don n t'a dɔn dɔ de kɛlen don k'a sara wa min de wa n t'a dɔn Mali kɔnɔ hali denmisɛnnin fitininw tɛ ka classe kɛ tuguni yangpo ninnu filɛ nin bi olu bɛɛ nana e sɔrɔ a la mais bi olu bɛ ka taa faransiw la mobiliw b'u bolo u ye togo ka ɲi e ye togo pekɛ min nɔfɛ o bɛ tila ka don da la ka tɛmɛ e kan pekɛ kɔni i ka manager pekɛ o i n'o min bɛ ɲɔgɔn bolo pekɛ yɛrɛ bɛ tila ka don da la ka tɛmɛ e kan yan hali ni i bɛ arabu bila bi diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ a ta ɲɛlen don a ka nafolo b'a kun a ka wari b'a kun a ka fɛn bɛɛ b'a bolo e ye cɛ o cɛ kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ i tilala ka taa yafa ɲini a bɛɛ fɛ o y'a ye barika tɛ e la de i ye cɛ o cɛ kɛlɛ a oxybi n'a fɛn ninnu a talibi ninnu n'a fɛn ninnu i tilala ka taa yafa ɲini a bɛɛ fɛ kelen sinɛpɛr mais an ka tɛmɛ n'a ye voilà ni kala ta Alger ta Niger bon vous voyez a kɛlen don i b'a ka clip dɔ bɛ yen a kɛlen don ka t'o video ta komi i b'a bɛ bɔ n'a ba ye o la sara ma i b'a fili a ba ma koyi hey ne yɛrɛ fa ne momo fa banabatɔ don i b'a mɔgɔ bɛ se ka mɔla n'i wolo fa ye cogo jumɛn diɲɛ kɔnɔ ou bien i wolo ba ye diɲɛ kɔnɔ cogo jumɛn o bɛ se ka kɛ e bɛ ka t'o ba de bɔ bi k'o yira k'o b'a ba bɔ clip la n'a m'a ba bɔ clip la a b'a ba bɔ mun na n'a m'a ba bɔ a ka clip la a b'a ba bɔ mun na o bɛɛ exemple ka yira mɔgɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye i ba de y'i ko k'i jɛ mɔgɔ miliyari mana k'i kun i ba de y'i ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ye depuis ala k'i da i fa yira mɔgɔ la i ye segu bila ka n'i sigi bamakɔ ye i tɛ segu i ka taa falikotoro dɔ ta i k'i sɛbɛ don baara ma ye parce que ne bɛ yɛrɛ b'a dɔn hali segu kaw tigɛlen don e la e tɛ se k'i fa dugu ka concert kɛ k'a fa an ka tɛmɛ n'a ye an ka tɛmɛ téléphone na décharger n ka don charge la voilà video kala tuguni ni fana tigɛ video dɔ in fana video dɔ i y'ale kunna sini fana video dɔ b'i bolo a tɔgɔ bɔra kɔnɔ iPhone 11 i b'a iPhone 11 sanwó i bɛ ka waso i yɛrɛ ko k'i ka projet tɛ ka mobili san kuma bɛɛ ɲinan dun ne dun b'a dɔn i ye mobili mun san ou bien mun dir'i ma i ye mun sɔrɔ jeliya la ani mun dir'i ma a ka ca dɔɔni dɛ f'i yɛrɛ ɲɛngo den ɲɛngo fɛn o fɛn bɛ cɛ bolo wallahi hali i b'a ka parfum a b'i sigi a b'a détaillé di
a ka mobili ko fɛn o fɛn k'i sigi k'i faden ta compter i faden mobili b'a bolo araji b'a bolo lela in d'a ma lela in don ta ɲamɔgɔden barika bannen den pɛgɛn terikɛ u yɛrɛ ani pɛgɛn taara dɔnkili dɔ bɔ ko n'i jamana i kana kɛ bɛɛ la n'o bɛ ka dɔnkili sugu jumɛn da i tɛ arapu in dabila a tɛ snapper a t'a wele biennale minnu bɛ to ka kɛ Mali kɔnɔ san o san Kayi ni fɛn ninnu na dɛ a fɛ e ka dɔnkili yɛrɛ an t'a jar dɔn afro tarapu de don wa tarapu de don wa biennale de don wa e ye biennale de biennale minnu bɛ kɛ ɲɔgɔlɔnbaw ni fɛnw Mali kɔnɔ quartiers ni villages ni fɛnw na e kan ka taa o de la parce que e yɛrɛ hinɛ bɛ mɔgɔw la billahi toi tu fais tellement pitié dɔ ko n kana na n ka vidéo supprimer ni vidéo qualité ninnu n ti fɛ wallahi n ti fɛ a bila n ka page yɛrɛ kan quoi parce que ni ko ninnu man ne o mais a bɛ cɛ kɔ de kɛlɛlɛlɛlɛ sisan Debordo ni Arafati ta filɛ nin mɔgɔw ma bɔ hali o kuma la olu t'o la Arafati taara bɛɛ y'a ye n'i ye se kɛ Debordo ye bi a ka Arafati wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ billahi u ka segin u b'a fɔ o cogo kan Sidiki ni fɛn filɛ nin cogo min aw nafiki den ninnu de bɛ ka u cɛla tiɲɛ mais an ka tɛmɛ n'a ye sa yɛrɛ sisan mais ne bɔra kabano na kunun taara ɲininkali kɛ k'i ɲinɛ n'u kɔ dɛ k'i layidu ta ko mun k'i yɛrɛ hinɛ don mɔgɔw la ni misigi min ye mɔgɔw tuguri kɔ di e ma i bɛ concert kɛ mɔgɔw bɛ taa k'a sɔrɔ hali ma dɔnkili da o n'o de f'i ka dɔnkili yɛrɛ dɔnkili t'e bolo parce que son yɛrɛ minnu b'e bolo rap yɛrɛ tɛ tuguni quoi e bɛ ka segin kuma kelen de kan depuis n'i donna musique la fo sisan awɔ Snapper dɛ o kuma kelen de dɛ cɛ bɛ ka stade de fa n'o ye o kuma kelen de dɛ a bɛ ka yala ka taa voyage la diɲɛ kɔnɔ Mali fan bɛɛ fɛ e taara mini Snapper mun bɛ i bolo Snapper i k'a présenter an na i ye dɔ kɛ fadenw ta yirali la depuis e ye diya tugu mɔgɔ kɔ e bɛ tugu mɔgɔw kɔ de diɲɛnatigɛ kɔnɔ ala ye dan tan de mɔgɔ arasi ça fait fɛn a tɔgɔ baganw arasi yɔrɔ wulu ta ka ca dɛ chien bergerw bɛ yen fɛn wɛrɛw e fana ye adamaden siya dɔ de ye quoi n'i ma changer ɲɛngodenya b'i bo ja i kɔnɔ Mali kɔnɔna la yen ɲɛngodenya tɔgɔ tɛ sɔrɔ tan quoi wuli ka baara kɛ i ko i b'a kɛ cogo min na pɛgɛn ninnu tɛ pɛgɛn ye mɔgɔ min yɛrɛ gulɔmina diɲɛ kɔnɔ e taar'o ta k'i affiché ka taa bɔ n'o ye fo RHM ni fɛn ninnu na pɛgɛn de bɛna se ka tɔgɔ d'e ma wa o ma se a ka nɛgɛ ni sɔngɔ kɔrɔ o bɛna se retas sɔngɔ kɔrɔ donc ani pɛgɛn mi gɛrɛ ɲɔgɔn na ni yɛrɛ dɔnkili yɛrɛ ye wa ni jamana i kana kɛ bɛɛ la a donna ta mais e dun tɛ rappeur tɔw la i b'a bɛ k'a bɔ cogo min na a bɛ ka clipw bɔ cogo don o don nouveauté don o don hɛrɛ kura dɔ bɛ ka na ɲɛngoden ko k'a tɛ fɛ k'o ye hasididen ko k'a tɛ fɛ k'o ye Snapper i fara ka bɔ mɔgɔw la ala nana kira kama kankari da i nana vidéo ninnu bila ne ka page kɔrɔ n y'a effacer ka bɔ yen tellement a bɛɛ ni n fanen ba cɛ a bɛɛ ni n ka tunga cɛ tellement que mɔgɔ ka jateminɛ tɛ nin ka Mali kɔnɔ dɛ a yɛrɛ bɛ vidéo kɛ a ka page sanfɛla k'a bɔ dɛ a bɛna hali Mali jolidenw wallahi ne yɛrɛ de y'a capture kɛ Mali jolidenw Snapper bɛ na n'a ka compte ye yen ka n'a ka vidéo lien bila k'ale fɛn kɛ Iba Wani kan pour que mɔgɔw ka se k'a ye quoi a yɛrɛ bɛ n'a bila k'ale fɛn dɔ kɛ Iba Wani kan tellement que barika t'a la mɔgɔw ka jateminɛ t'a kan cɛ hey fara i b'a la dɛ den kelen cɛ i b'a ka réussite tɛ gansan diɲɛ kɔnɔ dɛ gansan tɛ dɛ ka bɔ Kayi ka na tirikitɔrɔkɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ k'a daminɛ dɔn na ka dɔn kɛ ka kɛ fɛn ye o la ka dɔn o la ka na arapu fɛnɛ kɛ ani Sidiki kɛ ɲɔgɔn minɛ ninnu bɛɛ denmisɛnnin kelenw de quartier kelen denw de don e bɔyɔrɔ jan den ka bɔ Segu n t'a dɔn ko Jorunwa Segu yɛrɛ tɛ ko Segu fɛnɛ burusi kɔnɔna dɔ de don ko Jorunwa ou t'a dɔn yɔrɔ jumɛn ka n'i boda sigi Mali kɔnɔ e ni force mun wulila commando kɛlɛ bɛɛ poussera n'o fɔ dangaden kana da k'ale pousser a yɛlɛ fusée sanfɛ a bɛ bin ɲamɔgɔden i b'a yɛlɛ fusée sanfɛ a bɛ bin e k'e yɛrɛ i ka coiffure yɛrɛ lajɛ nɔrɔya kisɛ kɛ pɛgɛn bilama jɛlen don n'i ye bilahi pɛgɛn bɛ tila ka gɔni in na e yɛrɛ bɛ gɔni in minɛ k'a fɔ yan Snapper n'i ma kɛ gɔnifɔla ye Mali kɔnɔ n'i ma kɛ gɔnifɔla ye Mali kɔnɔ o kɔrɔ b'a ye arapu e bɛ jigin de tɔw bɛ yɛlɛn dɛ e bɛ jigi de i jigitɔ tɛ ne yan an ka taa hali bi ala ka ko bɛ yen dɛ ka cɛ y'a ka hɛrɛ la k'a ye a ka bonheur la k'a ye a ka succès la o k'o ka arapu genre jumɛn e ka arapu genre jumɛn afro tarapu tɛ zigiri tɛ n y'o fɔ e bɛ ka biennale de kɛ biennale min bɛ organiser Mali dafɛduguw ni fɛnw na dɛ e ye biennale de yɔrɔ biennale bɛɛ bɛ biennale dɔn e kan ka Segu biennale san wɛrɛ i bɛ taa la an b'i tɔgɔ sɛbɛn a la ko wa ko anw de ye stade fa anw depuis ala i wolola don min ye stade fa wa wa fo ka diɲɛ wuli n'o fɔ n ko depuis Garan Paye stade fa e tɛ stade fa depuis Garan Paye ye salle fa e t'a fa o yɔrɔ ala bɛ ka hɛrɛ kɛ lakalakatɔw ni bon n tɛ ka mɔ kɛ bɔ a ka bana la quoi o tɛ dɛ kuma n'a fɔcogo don quoi cɛ o cɛ Garan Paye ye jama sɔrɔ i ɲɛ ka fɛn sɔrɔ i ɲɛ e tɛ kɛ fɛn y'a ko la bɛɛ ma Debordo ninnu bɛ dugu in na yen nɔ olu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini sisan tellement k'a gɛlɛyalen don n'i bɛ sɛbɛ kɛ i bɛ sɛbɛ kɛ ni an tɛna ɲɛ rappeur foyi tɛ yen k'i n'aw min ɲɛ vidéo ko nin na koyi k'aw ka dɔnkili da aw ka bɛn Mali bɛ crise min kɔnɔna la artiste de kan ka kɛ jama yɛrɛ nisɔndiyabaga ye diɲɛ kɔnɔ quoi
e ti se ka nafigi diya dabila Sidiki y'a fɔ k'ale mago b'e la k'a ka kɛlɛ de kɛ wa waritigiw nɔfɛ kɛlɛ tɔgɔtigiw nɔfɛ kɛlɛ a ye nana de sisan k'i bɛna anw place minɛ anw na Facebook in sanfɛ mɛ kun ne danga b'i kɔ dɛ an b'a yirala k'a fɔ bilayi i ju ka misɛn i m'a fɔ k'i da ka di k'i nɛn ka di k'i tɛ ko daminɛ ka dabila i tugura cɛ o cɛ kɔ i tilala k'o bɛɛ nɛni yan i tugura gasibi kɔ i y'o nɛni yan talibi y'olu i ye fatiya ta ka talibi ba nɛni e de y'a kɛ yan a ba nɛni se yɔrɔ jumɛn hali e jula silipu i jula fɛn dɔ in bɛn e tɛ se k'a sabi i yɛrɛ i sigilen don wali salon kɔnɔ video kɛw ni fɛnw na cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa Snapper e ni Durama ne nana ne fɛ yan a don i nana ne y'i ka biti dilan i y'i boda ta ka taga so i ye fan bɛɛ kɛ dumuni ye ko ji kɔngɔ de bɛ la rappeur kɔngɔtɔ an ka tɛmɛ n'a ye kuma kelen de b'i bolo donc les gens n'ont pas besoin k'a fɔ k'u bɛ taa i ka concert la dɔnkili ko la i hinɛ de bɛ mɔgɔw la bon n ye misiri mun da kana sera classe yɛrɛ ɲɛ ne tɛ n'i ba nɛnɛ o n'i ba tɔgɔ ko Umu yɛrɛ n ba de n yɛrɛ ba tɔgɔ ko Umu walayi bilayi parce que mɔgɔ caman ma misiri faamuya n ko ala i b'a wari mɛn si la ka se ka Umu dili balo komi e ka mɔgɔw y'a souhaité ne ka sa k'a publier ko ne sara donc ni ne sara bi jɔn min na ne wolo b'a Umu balo. Bon vous voyez a y'a ye a ye nin lakalakatɔ den kuma lajɛ a bɛ ka ca cɛ ba tɔgɔ n kɔni bɛ min fɔ Mali kɔnɔ sariya de bɛ sa i b'a wani a kɛ ala kama a ka video ta dɔrɔn sɔn dɔrɔn n bɛ yan n b'a bɛɛ ɲɛnabɔ kan to yan sɔn dɔrɔn n'a ma kaso kɛ i k'a fɔ o ma t'u ɲɛmɔgɔ den tatɔ filɛ bilahi a ka video n'a bɛ k'i masaw dɔgɔya k'i buruja min na nkalon kan a bɛ taa répond ni ala sɔnna a ma ala ka sɛbɛnni yira n na i ɲɛmɔgɔ den barika bannen den an ka tɛmɛ n'a ye aw fana a ye sabali sa a hinɛ an fɛnɛ la ten a dalen don wa i b'a faamuya donc i ye den kelen ne yɛrɛ ye den kelen i ba b'a kɛnɛ ne yɛrɛ ba b'a kɛnɛ i fa sara walahi bilahi ne yɛrɛ fa sara a bɛɛ de Regardez-moi ces bâtards-là. Regardez-moi ces bâtards-là. Avec un yele de tchèbala. Eh Allah. Non, John ne peut pas snapper blanc nous nous nade. Nous on est même on est fort. Ni tchèo tchètara yeke de beka pousser ka blanc ni nan. Ni kuma fou fort la ni te jamana joble kui. Ni wani te warrior ni te sanga yɛrɛ la bilen. Snapper. I b'a k'i ba kama komi i ko an k'a kɛ nenini yɛrɛ komi e ti mɔgɔ kuma mɛn ka n ka dari ye message fɛn ka ci ma i tɛ fɛn ka mɔgɔ ka kuma mɛn donc nin y'a daminɛlen sa i b'a to yen a bɛ k'a ka arapu de kɛ mɔgɔw ka bonya b'a kan ani Sidiki fila bɛɛ ka na kɛ nafigi den mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i fɛnɛ t'i ta ɲini depuis ala k'e da fɛn dir'e ma wa k'o bɛ jeliya la dɛ k'o dɛ ko wɛ ne ma deli ka mɔgɔ deli dɛ ne ma deli ka mɔgɔ kɛ tan dɛ a donna tan a bɔra tan a tɛ n ko dugawu bɛ diɲɛ na tɛ kɛ k'o bɛɛ la jeli na hali delili dugawu b'a la e fɛ n'o don geribuw tɛ kɛ milliardaire jamana kɔnɔ diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ dugawu ni barika de kan ka k'i ka ko la Snapper dugawu t'e kɔ barika t'e kɔ n'o f'i ye o pekɛ ka gɔni i bɛ gɔni e bɛ kɛ gɔni fɔla ye pekɛ ka n'aw ma gɔni ye Snapper bolo k'a fa ka fama tu an ka taa dɔrɔn parce que ni maa bɛ ka halaki sini dɔw de bɛ i b'a y'a la k'i sigi video ara ale e ɲɛ t'i dɔgɔninw na Adiwa ninnu ni fɛn a tɔgɔ Wisolda ninnu ni Yangpo ninnu ni ali docteur Keb kelen min filɛ o taara fɛn fa Omnisport fa ka tila ka taa yɔrɔ wɛrɛw fa mais nin bɛɛ nafolo de o mɔgɔw bɛ ka wari de ɲini o bɛɛ bɛ k'i ka diɲɛlatigɛ de préparer ni rappeur fɛn filɛ nin ye bi k'a dɔnnen don dɔɔnin dɔrɔn k'u bɛ ka concert kɛ k'a ɲɛ b'u la va-et-vient fɛnw na $30 bɛ sɔrɔ a bɛɛ kun bi wa $10 kungo o b'a ɲɛnabɔ o sigiyɔrɔ la depuis ala k'e da o de y'a to mɔgɔ ma gɛrɛ i la k'a fɔ k'a bɛ i bɛ tɔgɔ ni fɛnw kɛ i ka dɔnkili yɛrɛ si yɛrɛ man di donc depuis i ka dɔnkili si man di a si an ka tɛmɛ n'a ye i b'a faamuya a dannen don ka video in kuma tɛna caya mɛ mɔgɔw k'u hakili lajigin dɔrɔn a yɛrɛ ka video in na bɛɛ bɛ so in dɔn a ye misigi min da k'i yɛrɛ fasa i yɛrɛ hinɛ don mɔgɔw la a ye taa misigi in lamɛn a bɛ vebuti sanw na bi a yɛrɛ de ko k'a san 50 millions a bɛ 50 millions mobili sɔn na a yɛrɛ ye mobili san fo k'a ka yɔrɔw fɛngɛ mais a ɲinɛna kabadɔ mɔgɔw kɔ i ɲinɛna banabaatɔw kɔ bon mun yɛrɛ bɛ ka digina quoi Yɔrɔn Kuyate fɛn dɔ de bɛ ka digina trop quoi ko o ɲinɛra kabano mɔgɔw kɔ a bɛ fanga min fɔ a bɛ k'a fɔ k'a tɛ Iba ba dɔgɔya ko mais Iba ye mobiliw ni fɛnw san ko kabano ka juru bɛ Iba la parce que Iba ba man kɛnɛ Snapper ye Iba ba dɔgɔya Iba wan kɛ mɔnɛ bɔ den dɛ k'i fa den k'i ba den ye sariya de bɛ jamana kɔnɔ i mana buruja nkalon kan i ma foyi k'a la depuis ala k'e da a bɛna kuma dɔ mɛn Snapper da a yɛrɛ b'a dɔn ko dangaden don sisan an ka taa n'a ye i ye dɔ sɔrɔ ten sa i ye dɔ sɔrɔ donc pusi nege y'a dabila kana kasi kuma bɛɛ k'i yɛrɛ hinɛ don mɔgɔw la e ba banabaatɔ b'i bolo chaque fois e ye video kɛ ɲina i taara télé la o concert kɛyɔrɔ e cɛkɔrɔbatɔ de bɛ t'i jɔ podium kan kasi la han
ne maman banabato bɛ bolo ne mana maman banabato bɛ bolo tous les vidéos e maman banabato b'i bolo bɛɛ bɔra kalama sa diɲɛ bɛɛ bɔra kalama i b'a wani k'i ba man kɛnɛ walayi bilayi n tɛ k'a fɔ ni dɔgɔyali dɛ walayi bilayi ne t'i ba dɔgɔya i ba tɔgɔ Umu j'aime bien Umu Umu tɔgɔ n'i ye Umu yɛrɛ fɔ ne kulo kɛrɛfɛ c'est à dire sunɔgɔ de bɛ ne minɛ quoi tellement que n bɛ lafiya quoi Umu ka di ne ye kojugu ne tɛ musokɔrɔba in nɛni ne tɛ n'i ba nɛni jamais bɛɛ gaspille de nɔ ye nin bɛɛ gaspille de nɔ ye parce que e ka nkalon gaspille de tun b'a jɔ i la quoi i furadama quoi i m'ale garanti sankun na parce que mɔgɔ t'a dɔn fana hali ye kuma bɛɛ i bɛ bɔ i ye mobili dɔ san i kɛra tan mɔgɔ t'a dɔn n'a bɛɛ cɛ parce que i ka baara kɔrɔ de ye nin ye donc mɔgɔw ni mɔgɔw y'a y'i ka so mɔgɔw bɛna da la mais i y'a fɔ a k'i garanti san o nkalon gɛnna k'o jɔ ale de tun bɛ nkalon jɔ i la mais n t'a dɔn mun don quoi a gaspille ɲini dɛ n'a y'a ye a ka kuma ɲɛfɔ a ye quoi aa ko monteur international kɔni a ka ko an tɛ k'a faamuya sisan i b'a wani i ka jama ɲɛngo a tɛ ne la i ka mɔgɔw ɲɛngo a tɛ ne la rien wa kuma min b'aw da réseau kan fan bɛɛ ko Sidiki de ne bilala Sidiki de ne bilala non Sidiki ma ne bilala Sidiki ye ne terikɛ de ye fo ka su ka dugu jɛ i b'a wani nin terikɛ de fɛnɛ i m'a faamuya parce que a dannen don quoi e bɛ wuli international e ka fanu yɛrɛ bɛ se ka trophée jɔn de yira diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ wani nin trophée de sɔrɔ arabu la farafinna yan e ma deli ka trophée sɔrɔ a wari bɛ sɔrɔ trophée mun na a bɛɛ fɔ ne yɔrɔ aw yɛrɛ taara fɛn dɔ préparer dɔrɔn k'o ta ko trophée Nyango ha a tɛ ne bolo a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ou bien a ka kɛ ne kelen bolo a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo e ye trophée jumɛn sɔrɔ i ye fɛn jumɛn kɛ Mali kɔnɔ nin tɛ bɔ G21 na samedi soir a tɛ bɔ foyi la Biennale 2022 a bɛna a ka fɛn min na b'o de la a b'a ye Biennale la ne b'o n ko Biennale fɔla de don tɔw bɛ ka afro ni arapu tarapu ni fɛnw ni créer nin ye Biennale man de afro tarapu man rapper man nin ye Biennale man de Biennale man kɔni an ka taa n'a ye sono e concert kɛ Mali dugu e concert kɛ région sous région fɛn fɛn internationalement ne ma deli ka salle confirmé fosi ye k'e concert kɛ ne yɛrɛ kɔni han nin ɲɛngo diya ye i b'a ye Sadi fa cogo min na ni Aidara tɛ i ma mɔgɔ ye k'a fɔ o cogoya la dɛ ɲɛngo diya ka dabila dɛ ko y'a ba hinɛ de don mɔgɔw la Ala han an ka tɛmɛ n'a ye i fana tɛ t'i ba hinɛ don mɔgɔ la i bɛna dɔn ko denw tɛ kelen ye i ba bɛ balo la o e ni Pekɛn yɛrɛ bɛ taa makini minnu kɔnɔ ka taa nɛgɛni ni fɛnw min ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ maki yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la o tɛ fa yɛrɛ o maki kɔnɔna tɛ fa cɛ bɔmɔgɔw kɔ peut-être a bɛ taa concert min kɛ église de la parce que yɔrɔ min filɛ nin ni salle min se t'i ye i bɛ taa église de la yen donc aw tɛna se k'o filmer k'o yira sinon église sɛbɛnni bɛ bɔ e ma concert kɛ diɲɛ fan si an ɲɛ bɛ artiste la o an ɲɛ bɛ artiste baw la olu bɛ international olu bɛ concert la yɔrɔ baw la fan bɛɛ fo ka trophée reconnu ta e tɛ se k'olu kɛ parce que e tɛ label yɛrɛ la tu n'es même pas signé e sigilen tɛ label la e tila ka artiste i b'a fɔ i ka fatɔ n'i ka dajibo n'i ka lagalakatɔ ninnu ɲɛna ko artiste tɛ label la un artiste sans label c'est comme si e tɛ se k'a fɔ k'e ye artiste ye o artiste e tɛ label la e tɛ maison de production na Michael Jackson kɛra premier diɲɛ bɛɛ a e kɔni y'a ye o label kɛ o e tila ka artiste ba jɔn ye k'i ma label kɛ ni maison de distribution t'i bolo maison de disque t'i bolo e kɔni ka musique o ye tɔ ka jɛ de mɔgɔ tɛna ka wari t'o la o n'i signé don min na an bɛ na ye parce que olu tɛ se k'i signé kuma minnu b'i da i fa sara n ba man kɛnɛ kuma bɛɛ i bɛ kasi la podium kan i cɛɲɔgɔnw de cɛra cɛ an ka rapu kɛ sa an ka bako kuma ninnu bila quoi n ye dugawuden ye n ye dugawuden n kɛra tan o tɛ o kuma tɛ o sinon a ma se an k'an ta fɔ o n'o de fɔ aw ɲɛna aw ni ne tɛ kelen an wolola burusi de kɔnɔ ne ko k'i ma fili i filila dɛ an wolola burusi de kɔnɔ maloforo tɛ ne bolo Bamakɔ yan siyɔforo tɛ ne bolo yan tigaforo tɛ ne bolo yan mais aw yɛrɛ bɛ ne ka piyɛnw fɔ n'aw m'a fɔ A26 kelen b'a bolo a bɛ tan mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ na yɛrɛ olu yɛrɛ c'est-à-dire ne bɔra yɔrɔ min na ka na n'i ye yen yɔrɔ lajɛ ka na yan lajɛ i b'a ye aw ni tɛ kelen ye quoi olu faw ne de bɛ se ka comparer walayi bilayi parce que u ka cɛkɔrɔbaw bɛ bɔ village la waati min na ka na yan quoi k'a gɛn k'a ɲɛ sɔrɔ olu ye mun sɔrɔ ne asi la ne ɲɔgɔnna ma deli ka bɔ village la burusi kɔnɔ n balimaw a bɛ ni Ala cɛ a bɛɛ nkalon bilayi nin bɛ mɔgɔw de ka du kɔnɔ walahi bilayi a bɛ ni Alahu taala sɛgɛn bɛ n'a fa n'a ba faga u ka dugu la yen a bɛ taa Segu san kɔnɔ siɲɛ damadɔ 1 ni 2 a banna ni nana jigin Bamakɔ cogo min ni tun bɛ baara de kɛ Snapper kun ye moto a tun bɛ moto pinɛw ni fɛnw de kɔli Bamakɔ kɔnɔ yen moto pinɛw a tun b'o de fɛn a nana don arabu ko in na dɔrɔn a banna i bilala ka na duguba kɔnɔ baara de la Ala ye bɔdan dɔ kɛ i taara dangadenya daminɛ o la o i ju faralen filɛ nin i jiginnen filɛ nin dugu ma ni degré min ye ni Ala yɛrɛ tɛ maa si t'a dɔn i jiginnen filɛ ni degré min wa fo ka diɲɛ wuli e tɛ wuli bilen arabu bɛ kɛ Mali la ka ban e den filanw bɛ na u ta sɔrɔ arabu in na ka se Faransiw ni États-Unis ni fɛnw na comédiens bɛɛ tɛ ka taa bi a tilaba ninnu olu bɛɛ ka passeport falen no visa ni fɛnw na e filɛ nin hali passeport t'e bolo fɔlɔ bodingɛ faralen ka dabakala bila ka misigɛn bere bila ka na kɛ k'a ɲɛ sɔrɔ i tɔw cɛla tan awɔ donc ni barika tɛ hali n'i y'o kɛ siyɔni na mɔgɔw na bɔ i kɔrɔ kalama
vlog tala ben akana blala sa akana ndakore bo amandi ay sabali ay juga ko kuma impedabla iba wonte jati rapere reble wallahi bila wa dem sonu ga style mu ngay saw nyata la kala ko bi adapter sil la rimal manogo sina permis ni ngawo ebe ka arapu style dumenge ngone le ko ebe ka biennale leke biennale style le be bolo ebe ka arapu dumenge eni fani ba cha mekla ka sondo kala ni jamana i kana ka bela ali dem sanu tin da dem tekara kulona tukuni glomina clochari chogoroba min tachiena chogoroba mi ako peken reka kwa firi yere peken ka usane o wallahi billahi peken glomina de amaw dugo chesila ba mako kono wa ba ka glomi kan nunu ni fen na e talent play noro da parce que barga tila ni gerla cheo chela obibi imaye i gerla chama na biolu kara puko yere bin ngana ba mabjek na ka ko be juga o kera la ka fen chama kala ka jampa ni fen chama kala mais ama abandonné arapo ko ndoronti bara wara o chama me snapper itina to tangui a ben sans perenche même ngon fiena wuli i ka bara do nyini a ben alaw talache wuli ka bara do nyini u soy ki sebe do i ka moto kolima malo yate barla ereka i ka gaspilla fo ko bara ma bo barla ko do ka soro doro lafiya ka do e bini shike ko diala ta mo ka kelela kana foronto chongo ko la te ka ko to pimante ka tafe e bi shiko la aya la megata ibe boni ko fe ni soro ko ba bi dugare billahi bon nga video do fene ba bolo jar ko way ko ne de la ga fo iba wan ma ko be dam na ale de ba be blam ko nyaka be ko ba be ko be follow do te bi ya o video re effacer parce que follow de follow awo mo kew mais c'est création teu quand on musa ko kuma rembi da gasbi de na kan musa ko kuma mali be ba kalama gasbi de ba fola ka video la kuma be ka fo mama la ma ko kan musa yo ta ko kire stadi ba marzi stadi fela gasbi de ni be dam ne stadi mamadou gassama depuis amena wa so jate gela ka stadi reta o se ka stadi fago kuma re fola stadi fago kuma ni dabla parce que ba won madli ka stadi be fa et puis stadi falo ya be ga di sigi de to ya mangela il suffit seulement ni be fe ka mali stadi fa be belon te ga da sigi la ibe belon do da sigi la do mo ko ti no fe a kogode yere gara sirigi ala ati fe kele yere ka ban yere de quoi aben na dro pour que sirigi se ga don dama sirigi te no na yo gawadindi alni e ba do ka fo e ma do akono ko sobe wallahi billahi karabara ka do mouvement de ma igarapu jati kele ndo igarapu jati kele no e be ka style dume kele mi bolo afon yana style dume yere kele mi bolo bitmenger be abaila parce que mana gere sido mi yere lo sido dawla na anore be boala ibe john no fe bi demseni fitinu bagozi style nunu ni fen nunu igumeta maliba production olu yi genga boyino anga tamana mo biti no fe ka galora siri la doron mo biti no mais ala be che de me to dar no de fona ala kele benali en cité ça ala kele benali quoi suro madli ga stadi fa yon awon mbayi ja gasbi be stadi ta wati na nan ne ba kenyo won fe aya fa nyon fe di o wati la an ma ye kambe bo dinge farale lakuru ni mage polisu ka kuma ya polisi ta fo ko mi juti gere yoro lakuru bi je mo la de manifestation ko yoro la abe polisu kuru chama de ko bere bubulu ta je mo ko fla mo ko sabana ngona la imaye o kuma ngona de ba daneta ko aw mi stadi ketu ko mi stadi ketu ko na e tara stadu la no ni u bana ka jeya dem sen fitu nu meta ka jamala wuli mo yere ka li yere ke la dien ko no sa lela e mobili di iba ma o jaba e mobili da ma o karsa e mobili di ama o joni mun de ema mun bi bulu e wo nga mobili gentil aka mobili gentil doron o kachani iba ka konyomina e iba furuna folo na konyomina be farle no iba nga mobili gentil son o kachana e donc ni desarara pour la kibini ta ke video mania indi o te ani check be ola ande ibi boda ta si lo kono ni anga te bana e belunda mo la wa beta o jama be rapper be ga franyonga kata mo klinga concert la o kunte ke on ba ira de kan to mandi ga kla ga fa ante ta ere hina do mo shila ka faranga war no fait jamais de la vie o te mana sango page bla awo video supprimer na fa foshito la parce que o be follow di ite fo ikire la mo mte do mo nga dongli rete la me be yala ay nyal ke bamako ko jone be iba wanga musique jiga ma DG sula a DG boîte la franchi sango ne ta so ga musique kilo do be ga G boîte kono donc mix complot be ga G donc dem sen fitini e ga musique teo mo me ga lameu et puis internationalement il fait la terre aussi parce qu'il ici une de la belle light maison de production là il te laisse la concert nyama ok iba ko ni sera ka tanaka aka nanfanu ye français aka bitmenger sien saba nyana ma saba tewche tukura iba ko bi a bela jelema fa alhamdulillah rabbil alamin nte siriki clashé siriki c'est vraiment quelqu'un de bien siriki kain toro wallahi billahi je parlais avec lui siriki kain toro
et puis mɔgɔ min n'a ŋaniya ka ɲi nin kɛlɛ in jugu e ni ɲɔgɔnna surantɛrɛ jolimaw aw de kɛlen don bi ka ninnu cɛla kɛ fɛn dɔ ye Sidiki ka i b'a ka misiki a tɛ boîte la e ɲɛmɔgɔden min bɛ ka don boîte kɔnɔ dun o ye ta de ya ne ka dɔnkili bɛɛ i ka biennale dɔnkili ninnu bɛɛ ye fɛn de ye maki kɔnɔ dɔnkiliw ko ni jamana i kana kɛ bɛɛ la Snapper fitinin pɛkɛ a tiɲɛ yɛrɛ la ne nin ye don min yɛlɛ ko kun na ne faga ko Snapper fitinin pɛkɛ ne ko pɛkɛ jumɛn don yɔrɔ rappeur dɔ de tɔgɔ da pɛkɛ la wa ou soit pɛkɛ min bi dɔnkiliw ni fɛnw da carré kɔnɔnaw ni fɛnw na o de don n ko mɔgɔw bɛ pɛkɛ wele de ka 2000 ni 1000 ni fɛnw d'a ma a bɛ gɔni dɔɔni fɔ mais bi e kelen don ka pɛkɛ parce que rappeur mɔgɔ tɛ sɔn i n'a ka affiché bɛɛ wulila i wulila cɛ o cɛ gɛrɛla gasibi la bi a y'a ta k'a lajɛ u bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ fɛn ye cɛ i bɛ dangaden dɛmɛ a tɛ taa yɔrɔ la sa e bɛ yɛlɛ fise kan k'e bon bilahi i tɛ hali i tɛ bɔ a ka so da yɛrɛ la k'aw ka kɔlɔnda sɔrɔ a bɛɛ ni ala cɛ i si bɛɛ i ni pɛkɛmɛ album bɔ n y'o fɔ n ko pɛkɛmɛ gɔni bila e yɛrɛ n'i ma kɛ gɔnifɔla ye gɔni fɔ e bɛ tila ka wasolon gɔni a bɛ fɔ e ka sɔn na yan nɔ dangaden ɲɛmɔgɔden i tɛ fɛn ka cɛ i ɲɛ la i bɛ k'a kɛ nin y'a moment joli i bɛ video kɛ kangari ka da i ye ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ il faut amener la paix mali mago bɛ paix de la bɛn ni kelenya ka na rappeurs ni fɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a bɛ jaabi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wa i b'a filɛ ne ka contrat signé Turkish Airlines na a bɛ voyager fu falaki avion bi a t'a sara yan n'a ka saya don cɛ au moins i b'a fɔ i b'a somɔgɔw bɛ se ka u bɛ se k'u disi gosi ni i b'a ye bi nka e somɔgɔw hakili b'a la k'i bɔra Segu ka na i ye moto i tun bɛ moto pinɛ de kɔli gidɔrɔn da la i nɔgɔlenni i y'o bila somɔgɔw bolo k'i ye fɛn dɔ sɔrɔ sisan ko sisan ko bi ka wusa ni kun ye i nana don arabu in na i bɛ dɔɔni sɔrɔ i bɛ yala gaspille ninnu kɛrɛfɛ an bɛ sɔmi min na i taara kɛ dangadenya ye o ko fɛnɛ la bɛɛ taara k'i to mɔgɔ si ma kɔfilɛ la i ni gaspille tɛ ka dɔnkili da i bɛ tila ka bɔ k'o gaspille kelen neni yan o wagati wa ye bɛɛji kɛra mais o bɛɛji tuera a mɛnna o bɛɛji tuera a mɛnna e yɛrɛ e ye album joli bɔ Mali album depuis ala y'a depuis a wolola don min a ma album bɔ te e man ka kuma Iba kan sa e kan ka fɛn fɔ Iba One ma wa diɲɛ kɔnɔ han e kan ka mun hali n'i y'a ka arasa i b'a dɔn ko kɔngɔ b'a la arasa mani yɛrɛ ka arasa e ɲɛ t'a la wa arasa nɔgɔlen don pɛgɛnjɛlen don ni e ye bi a bɛ ni ala o t'a la cɛ mobili jumɛn b'i bolo i bɔ i k'i ka biɲɛ yira mɔgɔ la muso b'i bolo wa den b'i bolo wa i b'a ye c'est à dire que a ye diɲɛlatigɛ faamu ka muso furu ala nan'o furu sa ka den sɔrɔ bi bɛɛ sugu bɛɛ dara a kan mais a y'i daminɛ a ma kuma i b'a bɛ ni e de jaabi i b'a ka petini lili i b'a ala o tɛ e jaabi bilahi parce que e jaabili ni i b'a y'a kɛ an bɛ da i b'a ka dangadenya la o don de wallahi bilahi ni i b'a ye a k'a da la ko Snapper o don de parce que aw dɔw ye i b'a ka saraka de o i b'a ni Sidiki ka sarakaw olu de ye aw ye o est ce que y'a faamuya b'a la voilà aw dɔw ye sarakaw de diɲɛ kɔnɔ quoi i b'i si kɛ ta i tɛ kɛ fɛn ye. diɲɛ fan si i bɛ taa kɛla église ni fɛnw de la k'i ye international ye e bɛ se k'i ka fɛn bɛɛ k'i yɛrɛ o de la e tɛ labɛnni la o nkalon i b'o f'i ka mɔgɔw de minnu tɛ misiki kalama musicien bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ k'e tɛ labɛnni la dɔnkilidala bɛ se ka kɛ e tɛ don labɛnni la o bɛ se ka kɛ cogo hali Michael Jackson tɛ don fɛn na labɛnni la a dan don wa n tɛna bi kuma jan parce que komi e ka banɛnikɛla ninnu tɛ quoi tiɲɛ fɔla kelen-kelen minnu bɛ ne ka page kan hali n'olu man ca dɛ ne b'o jama barikama fɛ quoi ni jama fu ye donc hinɛ don yɛrɛ la i b'a dabila i bɛ rap de kɛ Iba One i bɛ rap de kɛ ka hinɛ don yɛrɛ la i dabila i ba ko kuma ye an bɛɛ bɔra kalama sa Mali bɛɛ bɔra kalama diɲɛ bɛɛ bɔra kalama Iba One k'i ba man kɛnɛ bɛɛ bɔra kalama wa hinɛ b'an bɛɛ de la parce que an yɛrɛ an ba don quoi donc e wuluden i b'a taara Bobo Dioulasso ka t'o fa a ba ko kuma de tun bɛ yen wa olu b'a ba de dɔn a n'a ba de taara ɲɔgɔn fɛ wa cɛ hali ni mɔgɔ tɛ misiw min yɔrɔ la i kan k'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen sa e cɛ i y'i si kɛ zana dictionnaire fɔli la sɔn na yan e kun ko ka di bɛɛ ye mais e min mangoya cogo ye diɲɛ kɔnɔ e k'i lajɛ bani i ni pɛkɛ fitiri ni pɛkɛ Snapper fitiri ni pɛkɛ han ko ni jamana i kana kɛ bɛɛ la n'an k'a ka dɔnkilinin ɲini bani. olu bɛ hakili la quoi ne ka kuma ninnu kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ i b'a fɔ n bɛ k'a dɔgɔya quoi ne yɛrɛ ba man kɛnɛ et puis bɛɛ b'i ba nin fɔ ne ma deli k'i ba nin tɛ nin ba dɔn i ba tɔgɔ mun k'a ka di ne ye trop o mun ka di ne ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye quoi donc ne tɛn'o miiri yɛrɛ an bɛ classe in de kɛ pour que i bɛ nkalontigɛ minnu fɛn i bɛ se k'i miiri ko n'i ye nin kɛ Snapper bɛ na n classe dɛ a dannen don ne tɛna n ka bi vidéo jan ko k'u bɛ classe de kɛ ale ni Iba jakusa kɛlɛ i bɛ na an b'a kɛ de i bɛ dɔ fɔ ne bɛ dɔ fɔ dɔ fɔ n ka dɔ fɔ o tɛ Iba ni cɛncɛn Mali kɔnɔ bilen koyi ayi dɔ fɔ n ka dɔ fɔ o wagati ninnu tɛmɛna dɔgɔ i bɛ RF la i b'i bodiŋɛ ta ka wuli ka don studio kɔnɔ nin bɛɛ kɔ aw k'an bɛn i yɛrɛ kan bɛn bodiŋɛ taa ka bɔ an kunna a yɛrɛ bɛ vidéo in lajɛ
parce que ne bɛ kuma dɔw y'a ka fɛn dɔw ka ye a yɛrɛ bɛ page dɔw kɔfɛ parce que ne ye page dɔ fɛnɛ ye o donna ko wa ko sniper tɛ miiri dɛ ko sniper delila ka taa ko i b'a ko k'a delila ka 2000 d'a ma siɲɛ 2 o cɛ o i delila ka 2000 di ne ma o cɛ ni mun ye cɛ n tɛ nkalon tigɛ o la o i delila ka 2000 di ne ma siɲɛ 2 mais i hakili ka di dɛ petit i hakili ka di mais i tɛ hɔrɔn ye de parce que i ye mun di ne ma i y'o de fɔ ko waliden marali ka gɛlɛn n'i ye ɲuman mun k'a la o tɛ to a kɔrɔ n'i ye ɲuman 100 k'a ye o tɛ to a kɔrɔ mais n'i ye juguman 1 k'a la o de bɛ to a kɔrɔ kan c'est vrai kelen kɛra ka sɔrɔ Jakarta bɛ n bolo i 2000 di hakili b'o la. Allahu akbar ko iba delila ka 2000 d'ale ma ko ka Jakarta to ale bolo limanaw ala ni ye kimini wɔɔrɔ de ka donc fani ba y'i bila ka na ka bɔ burusi kɔnɔ ka na Mali kɔnɔ i b'a ka 2000 d'e ma o tɛ sa han i tilala ka bila o la i b'a ɲinɛ ne la ka 2000 d'e ma depuis kunu depuis a ma kɛ tan fo an bɛ don min na ko bi wallahi i gɛrɛ la a bɛ se ka fɛn k'i ye min tɛ nin si ye i yɛrɛ da de filɛ k'a fɔ nin ye ko cɛ delila ka 2000 di e ma a ma da di ko kelen ma dɛ a ye sinaper a y'a ta yɛrɛ da 2000 man biennale man ni ni nɛnɛ sɔrɔ don kelen yɔrɔ dɔ fɛnɛ la i b'i sa ɲɛsin yɔrɔ min ma yɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ bɔra yɔrɔ i ye 2000 diya ye fɛnɛ i ye 2000 diya c'est vrai mais oriental merci oriental de don quoi oriental la ɲini nɛnɛ sɔrɔ ye quoi bon an tɛna an da don nɛnɛ ko kuma de la o don i yɛrɛ ne ye kuma caman fɔ nɛnɛ ko kuma la ne de ye kuma caman f'i ye mais i ye vidéo kɛ plateau ni fɛnw kan k'o tɔgɔ tiɲɛ k'a yira kɔmɔgɔw o tɛ tobili kɛ ka di o mun dir'i ma muso kɔnɔ da i ye ka den wolo i ye to sara sɔrɔ f'i ka limanaw a bɔra sisan i b'a ka arabu ko domaine kɔnɔna la a bɛna dɔn ko ni cɛ in ta ye taatiɲɛ juguya halakilen den de ye sinaper fitinin pɛgɛ a b'a ye a bɛ k'a fɔ ko nɛnɛ ko i b'a ye o kɛ tan i b'a ye o kɛ tan i b'a ye o donna tan tiɲɛ yɛrɛ la e ka ne ko araperu comité t'u bolo de comité min bɛ araperu sanctionné ça fait comité dɔ kan ka sigi quoi ka ni mɔgɔ qualité ninnu dɛ k'u banni ka bɔ Mali arabu ko yɛrɛ la pewu dɔnkilida ko bɛɛ la Mali kɔnɔ bɛɛ ka version lamɛn mɔgɔ si ma ne ka version lamɛn sinon e tun b'i sigi ka kasi a nɔfɛ yan et puis i bɛ k'a fɔ ko wɛ e ni mama banabaatɔ b'i bolo e ni mama bɛ sigi kuma bɛɛ ka baro ni fɛnw kɛ fo n'i y'o daminɛ sisan sinon ne bɛ kalabankoro de e i b'a tun bɛ kalaba adenkɛ na o kɛra il y a même pas 2 ans d'abord o tɛ san 2 bɔ o bɛɛ y'a sɔrɔ e ba bɛ Tomokɔrɔbugu e tun bɛ ko bɛɛ kɛ yan et puis n b'a dɔn fɛnɛ i tun yɛlɛmana golf kɔnɔ ka mɛn ka sɔrɔ mama tɛ yen mais n y'a mɛn sisan ko mama yɛlɛmana ye c'est bien c'est très bien o ka ɲi Ala ka ta fanga don i la walahi bilahi Ala ka ta fanga don i la mais dɔ kɛra ten i ye hɛrɛ sɔrɔ i kɛra Kamu Musa ye sisan Kamu Musa yɛrɛ bɛ yala la i bɛ taa wari di la fɛn i ko k'i bɛ taa wari di fantanw de ma mais n y'a ye muso in tɔgɔ muso min bɔra Mɔgɔyatɛ numéro 1 tɛ fantan i taara wari ba d'olu ma numéro 2 i taara wari d'olu ma donc i tɛ fantan tuguni i kɛra Kamu Musa ye wari b'i bolo i bɛ 50 millions mobile san i yɛrɛ ye donc kamalen mɔgɔw ko vraiment u ka juru b'i la k'i ka kɛ i b'a fɔ siri ninnu t'a ɲɔgɔn quoi i ka to ka dɔn kɛ quoi kɛ hɔrɔn fɛnw san kuma dɔw la quoi fɛn dɔw san i ka t'olu di quoi banabaatɔw ma i yɛrɛ de y'a fɔ n'i ma se ka foyi kɛ i ye fɛn sɔrɔ sa kana fili dɛ kana fili a dannen don an tɛna bi vidéo jan kosɛbɛ an bɛ dangaden ka kuma bala ɲamɔgɔ den barika bannen den an b'o ka kuma bɔ a la sniper ko sisan a dabaranjɛ la ko iba wani delila ka 2000 di ale ma mɔgɔ min delila ka 2000 di e ma depuis kunu e b'o de kɔ kɛlɛ i ko diden n'a bo sniper i ta tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ koyi mais y a pas de problème vidéo ko in i t'a ɲɛdɔn e ka na tuguni k'i bɛna nafigidenya kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ka dɔnkili a biennale dɔnkili a ka biennale dɔnkili a y'a lamɛn bani aga ala kama mɔgɔ kana yɛlɛ quoi e cɛ ni biennale style afrothérapie bɛ yen nin ye biennale thérapie de ye a ye sniper ka biennale thérapie lamɛn o moins Siriki ale bɛ ka zugu kɛ o bɛ ka taa ɲɛ o nana ni kora ni fɛnw ye i b'a wani ale bɛ ka thérapie kɛ afrothérapie dɔnkili sugu bɛɛ mais biennale thérapie aga ala kama kala hali ni tɛ taa denmisɛnninw ka tɛgɛrɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la bilen ye aw kana yɛlɛ sa aga ala kama an ka nin lamɛn biennale thérapie aha cɛ aw kana yɛrɛ sa aga ala kama no ne b'aw jira ko nin dɔnkili in wallahi hali Tupac yɛrɛ su bɛ hamina bi cɛ arabu bɛ danger la dɛ ye ai a lamɛn
mais au moins an bɛ a fɛn an bɛ barika da k'a ye parce que a fana nana ni style dɔ ye biennale trap biennale min to ka kɛ Mali région ni fɛnw na dɛ Snapper de filɛ ka na ni biennale trap ye afro trap MHD o révolutionné biennale trap fana ye ni yɛrɛ flow qualité jumɛn diɲɛ kɔnɔ autotune kelen don k'a voix bɛɛ tiɲɛ hali autotune bannen don e sabali ɲɛnama la arapo fansi bannen t'i la tuguni Snapper segin moto kɔli ma bila il n'est jamais trop tard o la toujours min kɛra fɛn ye mais u ye samaraw siri ka kɔrɔ dɛ biennale trap min b'i da nin ye ne ma da la den bɛ taa yɔrɔ jan dɛ a y'a tɔ lamɛn ye Hein? Jasa nggak di daerah na. Boko mɔgɔw tɛ ka yɛlɛ dabila la k'aw kana yɛlɛ cɛ ka style kura la biennale trap bon a y'a kɛ Ala kama komi a ko ko Iba k'o tɛ ka se ka dɔnkili ɲɛnama da diɲɛ kɔnɔ han an Iba ka dɔnkiliw lamɛn a y'a kɛ Ala kama Snapper n'i faden Iba ye an bɛn'o dɔn sisan diɲɛ kɔnɔ quoi komi i ladira ka dɛsɛ e ko k'e ti ladilikan yɛrɛ mɛn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ donc i bɛ min mɛn sisan dɛ han o de bɛna don i kulo la o ɲɛmudi Iba filɛ ka timi gilajali musomaninw koro la diva ninnu ni fɛnw k'u bɛɛ bila u bɛɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ e tɛ fɛ mɔgɔ ka taa ɲɛ e tɛ fɛ mɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ e sigilen ɲɛna hasididen i b'a ye de ne tɛ timi gilaja n tɛ denmisigi ye mais n bɛ fɛ Sidiki Iba ka bɛn n bɛ fɛ rappeurs yɛrɛ dama ka bɛn mais ka n'i sigi de k'a kɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn f'e ye i ladira ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ i ko i t'a dabila ko cɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ i bolo ɲɛngoden hasididen fitirini pɛgɛn han ka t'i nɔrɔ gulɔmina la ka na n'o ye ko sigi m'a dɔn rappeur bi t'i nɔrɔ gulɔ n ko pɛgɛ nɔgɔlen de tun bɛ carré kɔnɔ fan bɛɛ fɛ a nɔgɔlen falen b'a gulɔ la musomaninw sungurubaninw bɛ to k'a minɛ ka fila bila la bari kɔnɔnaw ni fɛnw na o fana bɔra ka bezin dɔ créer dɔrɔn ka i jamana fɔ dɔrɔn i taara i gulo la k'o kana i jamana sɔn k'a k'o bɔ ɲɔgɔn fɛ parce que i b'a dɔn tɔgɔya tɛ yen barika t'i dala flow la barika t'i dala kan na han e k'i sigi n'i ka débardeur nɔgɔlenninw ye kamankɔrɔ ji bɛ ka sɔrɔ cogo min na wali salon kɔnɔ i tɛ wuli i ka baara kɛ ka t'i bila adamadenw na hali Lili Iba e tɛ se n'a ye dɔnkilida la Lili Iba in de dɛ walahi bilahi i tɛ se n'a ye dɔnkilida la i b'a ye sɔn a donna siri fɛn fɛn la a bɛ ka ɲɛ a bolo mobiliw bɛ ka sɔrɔ. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper
night. Sensation.